खाई जा संतू खाई जा खाई जा। जय जगन्नाथ केमती अच्छे भल अच्छे तो बास सेम सब खुशी रह भल था। तो थंबनेल देखि जापर था आज मुझे कुआड जाऊँगी तो वीडियो कौन केमती होती कौन नहीं तो वीडियो प्रथम शेष जाए देख। हाँ वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ घंटीटा तो बाड़े देवे जाच हौ। चलो आज ये वीडियो कौन मजा मस्ती होची आसन देखिए। नना ठीक चाय बुझुन एटा भल चाय आपण मैंने आसबि टेस्ट करेंगे पुराना बस स्टैंड फ्रंट। लोक तो अलाउ ना ना अलाउ ना खाली वीआईपी लोकटी हाँ चलो 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 टिकट कटिया पड़ो। वेट रहा तो आउ किसी पिला मान मैं अपेक्षा करछि मुझे पहुँचली कोणार्क मंदिर फ्रंट कोणार्क मंदिर फ्रंट पहुँचीगली किसी पिला आसला मैं जीवु सांगे मिसिकी जीवु। तो चलो तू वीडियो को एंजॉय करो। हाँ वीडियो यदि भल लगा सब्सक्राइब निहत करेंगे वीडियो देखुचे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब निहत करेंगे चलो।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବ। तू आसला तू आइला अन्य बेले नुह यही ना कि देख चल आगे से साइड चल ये कौन कहलु माकड़ फोटो ओडिशा लोग ठीक ठाक करेंगे बटास नड़े आड़े नाम जिया भाई इब्राहिम अरे इब्राहिम ये मंदिर बड़ा बड़ा आसुन ना लोग बहुत रिटर्न नहीं सकते
ଦେଖିନି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରିଲା ସରିଗଲା ଏଠାରେ ଯେତିକି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେତିକି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏଇଟା ଆଠୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଏକୁ ମାନେ ବସିବା ତ ଦୂର କଥା, ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବସିଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି, ଏଇଥିରେ ବସିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଦୟାକରି ତୁମ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲ, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ହଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ହଜିଗଲେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାତିରେ ରହିବେ ଆମେ ଭଳିଆ ଲୋକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଭିଡ଼ିଓ, ଏତିକି ଥିଲା ନିମାପଡ଼ା ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ବର୍ଷ ଆ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ତମେ ଭୁଲିବେନି।